Assalamu alaikum dear students. It is class 12th पॉलिटिकल साइंस और आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडो यूएस रिलेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि बाईपोलर सिस्टम जब था तो एक तरफ से अमेरिका एक पावर ब्लॉक था और यूएसएसआर दूसरा पावर ब्लॉक था। इन दोनों के दरमियान जो कोल्ड वॉर एरा था, इस पीरियड में चूँकि हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट मोमेंट की पॉलिसी अपनाई थी और ये हर एक पावर ब्लॉक से दूर रहना चाहता था, तो इसकी जो ये अमेरिका से दूरी थी, इट वाज डिसलाइक्ड बाय द यूएसए। तो अमेरिका अपने रिलेशंस उस वक़्त पाकिस्तान के साथ बना रहा था। जैसा कि इन 1954 the USA was the first country who made Pakistan a central treaty organization, CENTO, and supported Pakistan's stand on Kashmir issue and gave military and economic aid to Pakistan. This ultimately brought India close to Soviet Union. However, in 1962, the US gave $500 million military aid to India because Kennedy administration जो जॉन एफ कैनेडी जो 35वां प्रेसिडेंट था यूएसए का, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, that was believing that the non-alignment policy opted by India was an alternative to communism. तो इस सिलसिले में इन्होंने इंडिया को जो मदद दी, इमदाद दे दिया, वो इसी की एक कड़ी थी कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। However, the USA continued its military support to Pakistan, which was used during Indo-Pak wars of 1965। 1965 का जो जंग था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो कश्मीर इशू पर था, और दूसरा वार जो था 1971 का, जब हिंदुस्तान जंग में दाखिल हुआ और उसने हेल्प की, मदद की ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने के लिए। ईस्ट प्रोविंस जो था, जिसका आज नाम बांग्लादेश दिया गया है, तो इस तरह से इंडिया ने बंगाली नेशनलिस्ट फोर्सेस को हेल्प किया, सपोर्ट किया
for liberation of East Province from Pakistan. In 1971, India signed a treaty of friendship with USSR. The denial of India to sign CTBT Comprehensive Test Ban Treaty جو کہ آرمز ریس کی ایک کڑی تھی اس پر ہندوستان نے دستخط نہیں کیے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ جو فرینڈشپ ٹریٹی سائن کی اس سے ہندوستان اور امریکہ کے جو درمیان جو تعلقات تھے ریلیشنز تھے ان میں مزید اختلاف سا ہو گئے. But after the end of Cold War, the Indo-US relations saw a great change. In 1999, when Kargil crisis were in Ladakh, Jammu and Kashmir, USA condemned Pakistan despite the bad relations between India and USA. In March 2000, Indo-US relations became very good when Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Bill Clinton, the American President, signed the Vision document and Vision 2000. The relations between two countries also strengthened when India and USA signed nuclear deal in 2008. The Mumbai attack on 26th of November 2008 was described as act of terror by USA President Barack Obama. The visit of Indian Prime Minister Manmohan Singh to USA in November 2009 and the US President Obama's visit to India evolve more close relations between two countries. USA declared support for India that India was claiming for a permanent membership in United Nations Security Council. تو اس بارے میں امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ دے دیا. ممبئی کے جو اٹیک تھے دیز ور دا ایمرجنگ تھریٹس آف ٹیرر اٹیکس. These terror attacks bring the two countries further closer. تو اس طرح سے ہندوستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے کبھی یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ آئے اور کبھی ایک دوسرے سے دور رہے. مگر جہاں تک امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کا سوال ہے یہاں پر دو فیکٹر ایسے ہیں جو امریکہ اور ہندوستان کے رشتے میں مضبوطی لا رہے ہیں یا ان کی جو رشتوں کی بنیاد ہے اس پر قائم ہے. نمبر ایک ہے ٹیکنالوجیکل ڈائمنشن.
چونکہ US accounts 65% of Indian software exports. It is first dimension. دوسرا جو ہے انڈو US ڈیاسپورا جو ہے، یعنی امریکہ میں جو ہندوستان کے لوگ آباد ہیں، ان کا ایک رشتہ ہے، ایک ملن ہے. لگ بھگ 35% ٹیکنیکل سٹاف جو اس وقت امریکہ میں کام کر رہا ہے، یہ انڈین اوریجن سے ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لگ بھگ 3 لاکھ انڈین ورکرس آر امپلائڈ ان دا سلیکان ویلی. تو امریکہ اور ہندوستان کی ایک پرانی دوستی ہے، ایک پرانا رشتہ ہے، جس سے آج موجودہ جو ان کا رشتہ ہے اس پر بہت بڑا اثر ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہندوستان اور امریکہ کے رشتے میں کون کون سی تبدیلیاں آئی، کب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، پاس آ گئے، کلوز آ گئے، اور کب کب یہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے. آج ہم ایک کوشچن بحثیت اسائنمنٹ لکھیں گے. کوشچن ہے: رائٹ اے ڈیٹیلڈ نوٹ آن انڈو US ریلیشنز.